Hakoktai Bukukchong, Bebaktana আন্তর্জাতিক সন্দেহ সালনো রগে গণমুক্তি পরিষদ ni তরফ থেকে খাকা হামতাই চবানি হামবাইয়া ফারো তিনি সিংহ জাগাবো হায়ং রগৈন আদিবাসী সাল পবাই কেরেঙ্গै সিং ত্রিপুরা রাজ্যবো তিনি তথা জেনা মহকুমানি মানদেব সিংহ দিন পালাই দङ কিন্তু বালাইখানা খাকামানি কক তিনি এই সালনো পর্যন্ত সিনি রাজ্য বিজেপি আইপিএফ জোট সরকারनि পুলিশ দলদাস পুলিশ ও জায়গা মানা খাইयै সিনি মিছিল ও জায়গা তিনি খাইনাनै লিया অথচ হায়ং রগৈ বা থাকত রগৈ ত্রিপুরা রাজ্যनि বিভিন্ন প্রান্তে তিনি ও সালনো খাতং খাজা খাইयै যেমন পালাইলাयनाय অবনতিयै বরকनि যে দাবি বরকनि যে মানथाय ইন্ডিজিনাস বাহাইকে সাতজাক দं ব থেকে বাহাইকে यकनाय অবতै তিনি ও জায়গা समाय दांलायबानि साल हिसाबै ও দিন जों पालायलायमानि কিন্তু পুলিশ মানা খাইমাनि बागै जों दिन জায়গা মিছিল খাইমালিया যাই जों ও জায়গা তিনি অবাহাইকেयै বাসয়नि बिनि प्रतिबाद खायनाय पुलिसनि घटना जों तीव्र निन्दा जानगौ आबुनि लगे जों सानायनाय ताखरा बुखरा ताकलाय हायं रगै आंतरजातिक इन्डिजिनास डेनि खरांखा सिक्लारक सिनि सनिर तामनाय साक बायथां बासानायनि बागै सिक्लारक आगुगै फादि सिक्ला सारा सिनि अबियालनो कागुगै मांगलाक अबंखा आंतरजातिक क्षेत्रे तामनाय इन्डिजिनास डेनि स्लोगान किन्तु जों सिनि त्रिपुरा राज्यआव जों खरांथि साननायाव बिसास खायै ताबो बीजेपी आईपीएफ नरेंद्र मोदी सरकार थानाय 26 जुलाई बन तामनाय फरेस्ट कन्जारभेशन एक्ट बन बलं खातिमु आईन 2023 जेटा बिल 2 फेका जेटा इतिमध्ये लोकसभा पास संखाप अब बालाई खेनो सेलेंमा सिसा वानामा सिसा जों तीव्र प्रतिबाद खायो तामन साजाकाव जागावो तामनि बागै हिमालय তিনি ও জায়গা সাজাকাপ হাজার বছর শত বছরময় তামনাই জল জঙ্গল জমিনি যে অধিকার সিনি ভারতবর্ষनि বড়রা বুক খাইনাयनि অধিকার করে 2006 সাল ফরেস্ট রাইট नि আইনিঙ্গै তিনি শত বরক হাজার বরক পাট্টা মানখা কিন্তু তিনি নরেন্দ্র মোদী সরকার আইন খাইকা যে তামনাই যারা ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এলাকা থেকে 100 কিলোমিটার বেশি যারা তংনাই बरगना पाट्टा ताई रिलिया पाट्टानि कुनो अजागा तामनाय जे रमाने अब इनभेलेटनि थांनाय आबो जुदि थांकलाय तिनि सिंला दाबि खायदोंमोन जारा पाट्टा मानाय बरगनो तामनाय राबार कारि दिक फल फंला कारि दिक बरगनो अर्थनीतिता स्वनिर्भर खादि किन्तु तिनि अबाहाय थायावै इंटरनेशनल हरनि सिकिउरिटिनि प्रस्ताति सावै रेल लामा खायनाय गारि खायनाय चिरियाखाना खायनाय ও জায়গায় ইকো ট্যুরিজম খাইনাय শিল্পপতি রত্ন শিল্প কারখানা খুলনাयनि बागै অবাধে তামনাय কয়লা যাতে বরকতি সীমানাতে আবনি বাগै 100 কিলোমিটার এলাকা রময় কোনো ফরেস্ট রাইট नि যে জায়গা মানে আবনি কোনো অধিকার তিনি তন্নनै নাইয়া অব বালাই খেন কায়া সামং जों बिनि बिरुद्धে ন जों তিনি খরাংতি সানাय ত্রিপুরা রাজ্য আবনি লগে जों খরাংতি সানাय ইউসিসি তিনি 5 আগস্ট ইউসিসি বিল राज्यसभा पास खायै তিনি একই অবস্থা খাইনাयनि চেষ্টা খাই दङ যে জায়গা जों नायो 125তম সংবিধান সংশোধন খাयै জেলা পরিষদ জায়গা ক্ষমতা রে ও জায়গা ল্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কালচার বন প্রটেক্ট খাদে কিন্তু তিনি সিসি নামে তিনি সিনি যে সিরি সিটিনি তমং চামং সিনি কাস্টম সিনি রীতিনীতি বন বন্ধ খাयै হানি যে অধিকার তামনাই মিজোরাম নাগাল্যান্ড মণিপুর ইভেন जम्मू काश्मीर 370 नागालैंड मणिपुर 371 सिनी त्रिपुरा राज्य आसाम किशु राज्य ओ जगह 244 धारा अनुसार शिड्यूल एलाकानते ओ जगह त्रिपुरासानि जगह ट्राइबल जगह नन त्रिपुरासा पाइमिया नन ट्राइबल पाइमिया हाय खाय आइन जे बुक खायै ओ जगह लैंड प्रोटेक्ट खायनायनि जे चेष्टा खायमानि जे विधान ओ जगह दंमानि ओ विधान तिनि नष्ट खायै इसिसि खायै एकटा आइनिंनाय जे कोनो भारतीय बरक जे कोनो जगह जम्मू काश्मीर जगह पाइमाननाय मिजोरामबो जगह पाइमाननाय शिड्यूल एरिया 6 शिड्यूल एरिया त्रिपुरा राज्य जिला परिषद एलाकाबो जगह पाइमाननाय अबाहाके आइन खायै
sini o jaga siri siti ni je tomong samong sini custom no durbol khayai bono batil khayai ekই আইন মা খাইনাই সিংহবনি তীব্র নিন্দা জানাগো প্রতিবাদ জানাগো এই ধরনের আইন কোনোভাবে কাম্যয়া অবাহি খাইয়াই তাবো जों नुगुइ दङ मणिपुरा ताम घटना मणिपुरा एकই অবস্থা তিনে ও জায়গা খ্রিস্টান হিন্দু খাই অরাই পরে খাইদে ও জায়গা 371 দ্বারা যে ল্যান্ড নি রাইট দंमाने ও জায়গানি কুকি নাগা উপজাতি রক্তে তিন ও জায়গা ও উপজাতি অংশনি বরকনে ও রাইট নে সেকাইনে বাগৈ তিন ও জায়গা দাঙ্গা খাই তিনি 3 মাস চলি দङ নরেন্দ্র মোদীনি সরকার তাবো পার্লামেন্ট তাম নাই অনাস্থা প্রস্তাব তৈ মিয়ানি সিমা আলোচনা চলি দङ কিন্তু সংনুখা মিয়াবো নুখা তিনিবো নুকনাই থিনাঙ্গম নুকনাই এই যে তিনি 3 মাস সময় যে দাঙ্গা চলি দंमाने অরাই পরে চলি দंमाने ও জায়গা নাংমানি পদক্ষেপ ও জায়গা নরেন্দ্র মোদী নাই yang তখা সিনি দাবিংখা মণিপুরা শান্তি তুফলি তুমনা দাংনাই একই ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যবো একই ভাবে তাবো অরাই পরে খাইনে বাগৈ তাম জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ খ্রিস্টান নাকি ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরাসা হিন্দু রক্তপ আক্রমণ খাই তংখা মনক চানাই নাই তংখা বন থেকে রক্ষা মা খাইনাই আম বাগে আদিবাসী জনজাতি মঞ্চ খাইয়াই খ্রিস্টান তাম নাই মনক নাই মানে থেকে কাহক নাই বাগে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যব আবা হাকে আরএসএস অর্গানাইজেশন খাইয়াই তাবং নাকি এই মাসবর আগরতলা জন জমায়েত খাইনাই কাজে সিঙ্গাবনবো তীব্র নিন্দা জানাগো আরে জনজাতি সুরক্ষা খাইনাই হাকাই চাকরিনি ব্যবস্থা খাইদি সামংনি ব্যবস্থা খাইদি बिनि लैंड नि प्रोटेक्ट खाइदि लैंग्वेज नि प्रोटेक्ट खाइदि अब खायावो ख्रिस्टान थाका बासिरि नानि बागै हिन्दु न रक्षा खाइना नांनाय जनजाति सुरक्षा मंच खायै नों ताबो मणिपुर जे रकम भाबे अराय परै खायका त्रिपुरा जे एकै भाबे अराय परै खाइनानि जे राजनीति षड़यंत्र खाइनानि चेष्टा खाइतंमाने बनो संका सुनाय नांनाय ताखुर बुखुराव अबनो खातिनि सिनि এই যে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস সন্দকनि साल अ सालो सिंगाबुनि बिरुद्धे न सिनि सभा दंनाय खागोनां ताखु बुखुरा गोटा राज्यनि बररक जों फादे इ तमुना काहक लायै जों चुलिनो नांनाय दिनै जुदियावबो काश्मीर आंखाय नों त्रिपुरा ल्যান্ড फाइमान्दे ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড फाइंदे आलादा राज्य फाइंदे नों जुदि नि हा रक्षा खायनायनि ताबो तामनाय मिजोराम तो अ जागा तो 96-98% अ जागा ट्राइबल दङ दिनै जुदि 371 न उच्छेद खायै अ जागा যেকোনো বড় জায়গা পাইনি রাইট যদি খাঙ্কাই তাইলে পরে বিনি অস্তিত্ব তাম দं নাই এমনেসি তাম নাই এনআরসি চালু খাই তাবো সিএ চালু খাই বাংলাদেশ नि বরক আফগানিস্তান হিন্দু সিনি ভারতবর্ষ হাবি মাননাই আইকা আইন খাই এমনেসি একটা অস্তিত্ব নি সাকা ভয়ঙ্কর আক্রমণ তিনি অবাহাই খাই যদি আইন খেতে আংক্লাই তাইলে পরে नों के बासि मांगला आबोनि बागै सिनि दाबि दंनाय ताखुर बुखुर फायदि अ जागाते काहकनाय बागै बेबक नागो खलिबे दं अबनो कासिनि हक काजै दिनि इ दिन अबनो समाय ताङै सेंपा सलायनाय बागै बेंथिं करिनो आने तगनार पायरेखा एनक्लाब जिंदाबाद गणमुक्ति परिषद जिंदाबाद एनक्लाब